Hmm? Turun ya.
Jiwis. Bilangnya jiwis. Borang biasanya nyak dia. Hah? Di desa masih di lebak teuing meureun. Masih di lebak teuing meureun. Parah-parah teuing gitu. Nah kan tempatnya teka tembak. Hah? Harus tembak ke matahari. Nah. Mana? Oh, biasanya angin di tua ya, Bang. Ya. Naon? Mantap. Lumayan. Trek pertama da ari ku
mah tuh bisa ditebak.